पूर्व बर्धमान हनत मेमारी 12 नम्बर ब्लॉक रिया बिजू टोठारे दखलपुर घुटू मारांग जाहेर आयो ट्राइबल गावता भाड़ा खन जागरण मेला को हुई होचोकेदा और ओना ठारे दो किसा कुदुम साव एने सिरिंज हको करा केदा बड़ाय कना निये शर्मा नियेते पेगल शर्मा जागरण मेला को हुई होचोकेदा ओना आखड़ा रे सेटे ताहे कना माचेत महादेव टुडू साथे प्रेसिडेंट बिदु मांडी सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण मुर्मू गेम सेक्रेटरी बैद्यनाथ मुर्मू साथे आरो आगवान को আজকে আমাদের সাঁওতাল সমাজের রীতি অনুসারে জাগরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে। এখানে আমরা জাগরণে সম্মিলিত হয়েছি, সবাই পাশাপাশির অনেক মানুষ সম্মিলিত হয়েছি। এই অনুষ্ঠানটা আমরা আজকের দিন একটা জাগরণ বলছি, অর্থাৎ এখানে আমাদের নিজেদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ধরম সাপা আমরা যেগুলো বলি দুর্গা টামাক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আমরা এখানে পাতা এনে জাগরণ এনেই আমরা করছি এখানে।